everybody. Bienvenidos a todos. I apologize about the projections. Las proyecciones que no funcionan. Pido disculpas por ello. Yeah. But again, we believe the Lord is still present. Sabemos que Dios sigue presente. He's prepared a word for us. Él ha preparado esta noche una palabra para todos That goes very in line with what we've been talking about the past que week. viene en línea con todo lo que hemos estado hablando. We've been talking about the topic that we are the church. Y hemos estado hablando que nosotros somos la iglesia. Now, because we don't have the projections today, Y porque no tenemos las proyecciones I hoy, invite you to find a Bible. We do have Bibles laying around. los invito a que busquen una Biblia. Hay Biblias en español y en inglés. We do have Bibles in both languages, English and Spanish. But I'll be reading it too. Pero también lo voy a estar leyendo. It clicks better when you're reading it along. Solo ayuda cuando lo estamos leyendo. But let me start with this question. Comienzo con esta pregunta. Have you ever met someone ¿Alguna vez han conocido a alguien that says all the right things que dice todas las cosas buenas, but doesn't actually come through? pero realmente no sigue lo que esa persona dice que va a hacer? And I know we're all thinking of politicians right now. Y tal vez todos pensamos en los políticos, You know, but and then some women are thinking of boyfriends when, y tal vez las mujeres pensamos en el esposo o en you el know, I'll hombre do this and this and this and this and then que nothing. dice que van a hacer tal y tal cosa y no lo hacen. So let me tell you a story just about myself. Les digo una historia acerca de mí. My mom, present here, Mi mamá, que está aquí, says my brother and I were very different. dice que mi hermano y yo éramos muy And diferentes. she would ask both of us to do something. Porque ella nos preguntaba a los dos para hacer algo And my brother would always complain. y mi hermano siempre se quejaba. I always get asked to do this. Siempre me pides que hagas lo mismo, But he'll do it. pero lo hacía. Complaining, but he would do it. Se quejaba, pero lo terminaba Her haciendo. complaint with me was that I would always say, Lo que ella se quejaba de mí era que yo siempre decía, yes, of course. por supuesto, mamá, I'll yo do lo it. hago, no te preocupes. I would never do it. Pero nunca lo hacía. So, and she would argue that's actually worse. Y ella decía, bueno, eso es peor. I've gotten better. Me he mejorado, Not perfect by any means. no perfecto, por supuesto, But we all know people that promise and say all the nice things, all the right things. pero conocemos a personas que dicen todas las cosas correctas, They promise they will do that, prometen que lo van a hacer, but when the moment comes, they don't show up. pero cuando viene el momento no lo hacen. They say they have all the right answers, Tienen todas las respuestas but correctas, their behavior doesn't match with their words. pero su comportamiento no es igual a lo que And the dicen. reality is, La realidad es that's a lot easier to speak your faith que es mucho más fácil hablar nuestra fe than to practice your que faith. practicar nuestra fe. And what we're going to talk about Y today lo que vamos a hablar hoy is that Jesus cares about both. es que a Jesús le importan las dos. It's almost like we have two sides. Es como que tenemos dos lados. The people that don't live their faith, Las personas que no viven su but fe, are very vocal. pero son que se expresan y dicen, And the people that live their faith, y aquellos que viven su fe, that practice their faith, practican su fe, but they don't speak it. pero no la hablan. You know, and you hear there are good sentences on both sides, good quotes on both sides. Y escuchamos que hay buenas razones para cada lado. But the reality is Jesus wants us to be people who practice our faith. Pero la realidad es que Jesús quiere que seamos personas que practicamos And people nuestra that fe, actually also say the right pero que things. también decimos lo que tenemos que decir. So just to kind of recap what we've been talking about the past few weeks. Lo que hemos estado hablando en estas semanas, Week 1, we learned that we are the Church of Christ. la primera semana, que nosotros somos la iglesia de Cristo. That this Que esto, is not the church. que este lugar no es la iglesia. We are the church. Nosotros somos la iglesia. And we read that every single one of us is one living stone in that church that Y que Christ cada built. uno de nosotros somos esa piedra que construye la iglesia. That Christ is building us into His church. Que Cristo nos está construyendo como parte de esa iglesia. And that the church is much bigger than this. Y que la iglesia es mucho más grande que esto. We have the church that meets in different places. Tenemos iglesia que se reúne en diferentes We're lugares. not competing with other No churches. estamos compitiendo con We nadie. have the same mission, Tenemos la misma misión, which is to build God's kingdom on earth. que hacer que el reino de Dios continúe. Week number 2, which was last week, La semana pasada we vimos learned that we are one body. que somos un solo cuerpo. That every single one of us has gifts, talents, Que
todos tenemos talentos y dones, that we have que resources tenemos recursos that God gave us que Dios nos ha so dado that we can be part of His body. para que podamos ser parte del cuerpo. That just like a body, Que así como un cuerpo, not every organ does the same thing. no todos los órganos hacen lo mismo. Every part of your body does a different thing. Cada parte de nuestro cuerpo hace algo And you need diferente all of them. y todos son necesarios. So we encourage everyone Así que animamos a todos to look at yourself. para que podamos mirar How has God wired me? cómo Dios me ha creado, How has God equipped me? cómo Dios me ha equipado, What is God asking of me as member of His church? qué Dios me está pidiendo como miembro de su iglesia. And again, that applies here at Agape, Y eso aplica aquí, but en it Agape, applies outside of Agape. pero también afuera. So whether you're here or outside, you're still part of Christ's church. Estés aquí o estés afuera, somos parte de la And iglesia. God has equipped you in a very specific way Y Dios nos ha equipado de una manera específica to fulfill a role for His body. para llenar ese rol. So today we're going to continue on that same imagery of God's body, or the body of Christ. Así que hoy día vamos a seguir con esto del cuerpo de But we're Cristo, going to talk about us being His hands and His feet. pero vamos a hablar de cómo podemos ser sus manos y sus pies. What does it mean? What do we mean when we say that we're the body, the hands, and the feet of ¿Qué Christ? significa cuando decimos que somos las manos y los pies de Cristo? And I will actually add one more. Y le voy a añadir uno That we're más, also the mouth of Christ. que también somos la boca de That means Cristo. that when we're on earth, Significa que cuando estamos en la tierra, that we here on earth que nosotros aquí en la are tierra the ones that God uses to carry around His purposes. son los que Dios usa para seguir su propósito. God blesses people Dios bendice a los demás through you and I. por medio de ti. God talks to people Dios habla a las personas through you and I. por medio de ti. God helps people. Dios ayuda a los God demás, admonishes people. maneja a los demás, No, regaña. regaña a los demás Through you and I. por medio de ti. That's why we're here. Y por eso estamos aquí. So remember, you are His hands. Nosotros somos sus manos, You are His feet. somos sus pies And you are His mouth. y también su boca. So now we're going to open our Bibles. Así que vamos a abrir la Biblia. We're going old school today. Jigori, we have new projectors. Tenemos nuevos proyectores, They just don't work yet, but they're new. no funcionan, pero son nuevos. But we are opening our Bibles. Así que podemos abrir nuestra If Biblia. you guys can go to Matthew chapter 25, Vamos a ir a Mateo, verses 35 to 40. Mateo 25, del 35 al 40. So while you go there, I'm going to tell you a little bit about the background of this. Mientras lo buscan, les voy a decir un poquito acerca de lo que estaba pasando aquí. Again, Matthew 25, Mateo 25, verse 35. 35. And we'll read more. But what's happening here? Lo que está pasando aquí, In ancient Israel, en Israel, you had a antes, lot of shepherds. había muchos pastores, There were a lot of sheep, había muchas and a ovejas, lot of goats. muchos cabras. Muchas cabras y ovejas, ¿ves? So, what would happen? These people would, the shepherds, Y los pastores would have their sheep and their goats, tenían sus cabras y las ovejas, Ajá. together. juntas. They would go around together, Y ellos iban juntas, mixed, unidas, eating together, comían juntas just spend the whole day y together. pasaban todo el día juntos. But at night it would get cold, Pero en la noche se ponía frío, so he had to separate the goats from the sheep. así que tenía que separar a las ovejas de las cabras. So at night when it was cold, he had to take the goat away from the sheep, Así que en la noche separaba las ovejas de las cabras, separate them, las separaba so that the goats don't freeze to death outside. para que los Las cabras. cabras no se tuvieran tanto frío afuera. So with that in mind, this is something people saw regularly. Y esto fue algo que la gente miraba They regularmente, saw shepherds separate the goats from the que sheep. los pastores los separaban. So Jesus uses this imagery Así que Jesús usa esta imagen to tell the people something important. para decirnos algo súper importante. So now let's read Matthew 25. Así que leamos Mateo 25, 32. We're going to start in verse 32. Vamos a comenzar en el versículo 32. All the nations will be gathered before him, and he will separate them one from another, just as a shepherd separates the sheep from the goats. Todas las naciones se reunirán delante de él y él separará a unos de los otros, como separa el pastor las ovejas de las cabras. You see that? He's like giving them a visual. Ya les está dando ahí un visual. Then the king will say to those on the right, "Come, you who are blessed by my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los que estén a su derecha: vengan ustedes, a quienes mi Padre ha bendecido. Reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Now pay attention to this. For I was hungry, and you gave me something to eat. I was thirsty, and
and you gave me something to drink. I was a stranger, as a foreigner, someone not from your land, and you took me in. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me dieron alojamiento. Necesité ropa y me vistieron. I was naked and you clothed me. I was sick and you took care of me. I was in prison and you visited me. Estuve enfermo y me atendieron. Estuve en la cárcel y me visitaron. Then the righteous will answer me, Lord, when did we see you hungry and feed you, or thirsty and give you something to drink? Y le contestaron los justos, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sedientos y te dimos de beber? When did we see a stranger and take you in, or without clothes and clothe you? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento o necesitado de ropa y te vestimos? When did we see you sick or in prison and visit you? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel y te visitamos? And the king will say to them, truly I tell you, whatever you did for one of the least of these brothers or sisters of mine, you did for me. El rey les responderá, les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. So now, we have the same image that they had. Entonces tenemos la imagen que ellos tenían. A shepherd separating the goats from the sheep. Un pastor separando las ovejas de las cabras. And Jesus presents, they're able to see this image. Y Jesús, y bueno, ellos pudieron ver esta imagen, That you have two groups of people que había dos grupos de that personas can look at like the same from far. que de lejos se ven iguales. Both of them know scripture. Los dos pueden saber la Biblia, Both of them say they follow Jesus. los dos pueden decir seguimos a Jesús, Both of them can be gathered in the same place, los or to the dos same church. pueden ir a la misma iglesia, estar en los mismos lugares, Both of them pero los dos claim to be something. dicen que son algo And from far they might look the same. y tal vez de lejos se ven iguales. But then Jesus compares them. He says, one of them are compassionate, the other ones are not. Pero Jesús los compara y dice, uno de ellos es compasivo y los otros And I no. want you to notice, Jesus doesn't say that they did anything that nobody can do. Y Jesús, quiero que noten que no dijo nada que ellos no hubieran podido hacer. What did they do? ¿Qué es lo que hicieron? They fed the hungry. Le dieron de comer al They hambriento, dressed someone who was naked. le dieron ropa a alguien que no They tenía, gave water to someone who was le dieron thirsty. agua a alguien que tenía sed. Would you agree with me that none of those are incredibly hard things to do? ¿Están de acuerdo conmigo que ninguno de estos es que algo es tan difícil? You don't require a lot of resources to do this. No requerimos recursos grandes para hacer In esto. fact, let me tell you a reality I've noticed throughout my years. Les digo una realidad que me he dado cuenta. Those who have the least Aquellos que tienen menos tend to be the most generous. muchas veces son los más generosos. Those are the ones that actually care to feed those who are hungry. Son aquellos que están dispuestos a ayudar. I've seen so many videos of people with no resources. He visto videos de I don't know personas if que you've no actually, ves- let me rephrase this. Have you seen those videos of the YouTubers han visto esos videos de YouTube that go around asking people for money? que van y piden dinero. And they have money. Y ellos tienen dinero. It's an experiment. They're trying to show people's hearts. Y hacen esto como un experimento para ver el And corazón de most los people look at demás. them like, ew, get away from me. Y muchos lo miran como, ay no, ándate de aquí. And the heartbreaking thing is that more often than not, Y lo increíble es que muchas veces it's another homeless person es una persona que no tiene or another person who's struggling. o una persona que está también pasando The one problemas that will take their dollar and share it with them. que sacan y les dan lo poco que tienen. See, because in reality, this is not about resources. Porque en realidad esto no se trata de los So many recursos. times we look away from the poor and the needy, Muchas veces vemos a los pobres o a los not necesitados. because we don't have it. No porque no It's a tenemos, matter of the heart. pero es de nuestro It's a corazón. lack of compassion. Tal vez no tenemos suficiente compasión. So Jesus talks about feeding the hungry, Así que Jesús habla de darle de comer al giving hambriento, water to the thirsty, darle agua al giving sediento, clothes to the poor, de ropa a los que no tienen, caring for those who are sick, el que nos preocupemos por los que están visiting enfermos. those in prison. You know what the common denominator is? ¿Cuál es el común denominador? Acts of compassion. Actos de compasión. It's love. Es amor. See, this is where people get super confused. Y aquí es donde muchas veces muchos se confunden. Even the people that in the story are confused. Hasta los que en la historia están Because they confundidos. said, Lord, when did we do this for you? Porque dicen, Señor, ¿cuándo hicimos esto para ti? I never saw you and fed you or give you food or anything like that. Nunca te di comida, nunca te di sediento. When did we see you hungry? ¿Cuándo te vimos When hambriento? did we visit you? ¿Cuándo te visitamos? When you did it for the least of things, Cuando lo hicieron por los más pequeños, más necesitados, you did it for me. lo hicieron para And ti. this is so powerful Y esto es tan poderoso. because Jesus stands. Porque Jesús dice, Well, I say Jesus doesn't stand far from human need.
Jesús no se mantiene lejos de la necesidad The humana. irony is that here in America, La ironía de aquí en Estados we Unidos think we're going to find Jesus in the beautiful temples, es que pensamos que vamos a encontrar a Jesús en los lugares más in bonitos, the clean and beautiful places. en los lugares más limpios. But the reality is that these places become cold, distant places that don't care about God. Pero muchas veces estos lugares se pueden convertir distantes o fríos. You often will find Jesus Y muchas veces vamos a encontrar a in the Jesús places we avoid, en los lugares que estamos with tratando the de evitar, brokenhearted, en los que están with rotos, the poor, en los pobres, with those who are struggling, con aquellos que están, with those that we don't find respectable. aquellos que tal vez no encontramos, no creemos que son respetables. I want you to say this after me. Y quiero que digan esto después de mí. Loving people Amar a los demás is loving Jesus. es amar a Jesús. You cannot get away from that. No podemos salirnos de esto. I'm gonna go deep, a little bit deeper in the Bible for this, Voy a ir un poquito más profundo en la Biblia para esto, because this is not a new idea. porque esto no es una idea nueva. All over Scripture, God is telling us this. En toda la Biblia Él nos dice esto. Hey, you want to love me? ¿Quieres amarme a mí? You gotta love your brother. Tienes que amar a tu You hermano. can't just love your brother, love me and not love your No brother. puedes amarme a mí y no amar a tu hermano. Look at Matthew 22. Mateo 22, You don't 36. have to go there, but if you want to go, it's Matthew 22. It's only 3 chapters behind. Es 3 capítulos antes, Mateo 22, 36. Matthew 22, verse 36. Someone went and asked Jesus what the most important thing was. Alguien fue y le dijo, Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante? Let me make my case this way. How many of you believe in what Jesus says? ¿Cuántos creen que lo que Jesús dijo es real? So, if Jesus were to tell you this is the most important thing, Así que would you si believe him? Jesús viene y nos dice, este es el mandamiento más importante, ¿le creeríamos? Yeah? Sí. So someone did. Así que alguien le preguntó, Someone came and said, verse 36, versículo 36, Teacher, which command in the law is the greatest? Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? If you fail in everything else, Señor, si fallé en todo lo demás, what is the one thing you care the most about? ¿cuál es lo más importante que te What's importa? the most important things to focus on? ¿Qué es lo más importante en lo que me tengo que enfocar? He said to him, Él le dijo, Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. This is the greatest and most important command. Este es el primero y el más importante de todos los mandamientos. So, what did he ask him? ¿Qué le preguntó él? What's the greatest commandment? ¿Cuál es el mandamiento más And importante? Jesus said it's to love God. Y Jesús dijo, amar a But Dios. Jesus asked immediately something else. Pero inmediatamente él dice otra The cosa. guy didn't ask the two most important Él no commandments. le dijo, ¿cuáles eran los dos más He importantes? asked him, what's the most important? Él le dijo, ¿cuál es el más And importante? Jesus said, yeah, you need to know this too. Y Jesús le dice, bueno, tienes que saber estos dos. He says the first one, love God. El primero, amar a Dios. The second is like it. Y el segundo se parece a este. Love your neighbor as yourself. Ama a tu prójimo como a ti mismo. And then in case you have any doubts, he explains why. Y si tenemos alguna duda, él explica por qué. All the law and the prophets depend on these two commands. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Everything in the Bible, Todo en la Biblia. everything in the Bible, listen to Todo en me. la Biblia, escuchen, It's an explanation es una of explicación these two de commandments. estos dos mandamientos. Everything in the Bible is telling you how to love God and love your neighbor. Toda la Biblia nos dice cómo amar más a Dios That's y a it. nuestro prójimo. So, if you had to recap the Bible in two commands, Así que si tenemos que hacer un resumen de la Biblia en dos love mandamientos, God, amar a love Dios, your neighbor. amar a tu prójimo. That's the most important thing. Los más That's importantes. what we as Christians are called to be known for. Por eso se nos llama a nosotros como cristianos Did que you nos know that? conozcan. Jesus said, they'll know you by this, Jesús dijo, ellos lo van a conocer por esto, by your love. por tu amor. Now let's continue with this. Y seguimos. It's about to get a little harder to swallow now. Se va a poner un poquito más difícil. 1 John chapter 4, verse 20. Primera de Juan 4:20. If anyone says, I love God, and yet hates his brother or sister, he is a liar. For the person who does not love his brother or sister, whom he has seen, cannot love God, whom he has not seen. Si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. You cannot love God and not love
your neighbor. No podemos amar a Dios y no amar a nuestro vecino. That has to be in your DNA as Christians. Esto tiene que estar en nuestro DNA. Everything we do Todo lo que hacemos should be an expression tiene que ser una expresión of our love to God de nuestro amor hacia Dios and our love for y people. nuestro amor hacia nuestro Did you prójimo. catch that? ¿Entendimos eso? Everything you do needs to come out of love. Todo lo que hacemos tiene que venir del amor. Now, let me be clear. Déjenme ser Because bien we have claros, a very faulty definition of love. porque tenemos una creencia falsa de lo que es el amor. Love is not pink or hard feelings. El amor no es, No es rosita y corazoncitos. That's not what love is. eso no es amor. That's our distortion of love. Esa es nuestra distorsión del amor. Love is doing right by people. El amor es hacer lo correcto para las personas. And love sometimes looks very stern. Y muchas veces el amor se ve muy fuerte, firme. Love is doing what's right for people. El amor es hacer lo correcto para los demás. So he says, if you don't love your neighbor, you cannot say you love God. So él dice, si tú no hablas a tu prójimo, no puedes amar a Now, if you Dios. go to chapter before, 1 John chapter Si 3, vamos a un capítulo antes de esto, John expresses, look, love is not just something that you say. y Juan dice, el amor no es simplemente algo que tú dices. Love is measured by action. El amor es medido Se mide por acción. por acción. Anybody in a relationship knows this. Cualquiera que estamos en una relación sabemos eso. The worst you can do to your spouse Lo peor que podemos your hacer en partner nuestra pareja, nuestro is to esposo, tell them, I love you, es decirle te amo and then act the opposite of that. y actuar lo totalmente diferente. I guarantee you they will tell you. Les garantizo que ellos le dirían, Don't just tell me, no solo me lo digas, show me. enséñame, And the Bible tells you the same thing. muéstramelo. La Biblia dice lo mismo. I don't care if you go around telling people, I love you, I love you, I love you, I No love you. importa si vamos por el mundo diciendo te amo, te amo, te amo. Do it. Hazlo. Act like you love them. Actúa como So que te real love is action. El amor real es acción. 1 John chapter 3, verse 17. Primera de Juan 3:17. If anyone has this world's goods and sees his brother in need, but withholds compassion from him, how does God's love reside in him? Si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? So do you see, he assumes it. Él ya lo asume. If you love somebody, Si tú amas a alguien, you will act. tú vas a actuar. And what does that look ¿Y like? cómo eso se ve? That means if someone, a brother of yours is going through a tough Si a time, alguien está pasando algo difícil, don't just say, I'll pray for you and leave. no solo digamos oro por ti y no And me if we're voy. honest, that's what we want to do half of the time. Muchas veces eso es lo que queremos hacer. Man, that is rough. Qué difícil. But I want to watch a movie. I'll be praying for you. Me voy a ver una película, We oraré should. por I'm ti. with you. I'm with Pero you. estoy contigo, no te preocupes. We do that all the time. Lo hacemos todo el But do we tiempo. really care Pero realmente nos enough to importa sacrifice our own wants and needs, lo suficiente para sacrificar nuestras necesidades, our comforts, nuestra comodidad, in order to be Jesus' hands and feet for that para person? poder ser las manos y los pies de Because Cristo. remember, this is all about that. Porque todo se trata de When esto. your brother is in need and is praying for food, Si alguien está en necesidad y necesita comida, very rarely muy rara vez the Lord will send manna from heaven for them. el Señor va a mandar maná del cielo para esa The Lord persona. expects you and I to be that answer to prayer. El Señor espera que tú y yo seamos esa respuesta a la So oración. you as a Christian should never say, that's not my battle. No deberíamos como cristianos decir, oh, esa no es mi If batalla. your brother or sister are in need Si alguien que conoces está en necesidad and you know, y tú sabes, do something about hay que hacer algo al it. And you respecto. might not be in a condition to help with Y resources, tal vez no estás en condición de ayudarlos con but recursos, get involved. pero involucrarlos. What do you have that you can give? ¿Qué es algo que yo tengo que puedo I dar? love Peter and John when they're walking into the temple and they see that the man that's paralítico, that can't walk, Me encanta Pedro y Juan cuando están caminando hacia el templo y ven a un paralítico. and he asked for help. Y él dice, ayúdame. And they didn't just say, we don't have money, sorry, leave. Y ellos no dijeron, oh, no tengo dinero. They didn't have money. No tenían But dinero. what did Peter say? Pero ¿qué le dijo Pedro? I don't have money. No tengo I don't dinero. have silver, I don't have gold. No tengo plata ni oro, But I'll give you what I have. pero te doy lo que tengo. And he gave what he had. Y él le dio lo que tenía. He had the power of God. Tenía el poder de Dios. So don't say it's not my problem. So, no es solo decir no es mi Don't just problema. wish them the best. No solo desearles lo mejor. Love your neighbor. Amar a nuestro Sí. prójimo. Maybe it's the neighbor across the street. Tal vez es el vecino That de you know they frente just had surgery and they can't cut their grass or mow their lawn or clean que their tal vez tuvo snow. cirugía y no puede cortar el pasto. See, what we would say, hi, poor guy.
Nosotros diríamos, ay, pobrecito. Oh, I feel so bad for them. Let's go watch. Me da tanta pena, pero me voy a ver televisión. I love them. Pero eso podemos amarlo. Put on your jacket. Nos ponemos la jacket, Go outside and clean their stove for them. vamos y tal vez limpiamos Be the hands and feet of las Jesus. manos y los pies de Cristo. Do something about Al it. hacer algo al respecto. Serving people El servir a los demás is serving the Lord. es servirle a I Dios. want to show you this passage, and I would love for you to go there with me because it's beautiful. Me encantaría que busquen conmigo Let's go to Proverbios, Proverbs 19, Proverbios 19, verse 17. 17. Proverbs 19, 17. Proverbios 19, 17. We already saw, Jesus says, when you do these things for those little one of mine, Ya vimos que cuando Jesús dijo, si tú haces eso para uno de mis you're doing it pequeñitos, for me. lo estás haciendo para mí. Look at what this proverb says. Proverbs 19, 17. Mira lo que dice este Proverbios. Proverbios 19, 17. Kindness to the poor is a loan to the Lord. Servir al pobre es hacerle un préstamo al Señor. Did you catch that? ¿Vieron lo que When dice? you help those who cannot repay, Cuando tú ayudas a aquellos que no te pueden pagar de vuelta, the Lord goes, put it on my tab. I owe you. Dios dice, ponlo en mi Ponle mi cuenta, te debo. He says, when you show kindness to the poor, Cuando servimos al pobre, you're giving the Lord a loan, es hacerle un préstamo al Señor. and He will give a reward to the lender. Dios pagará esas buenas acciones. You know another way to say that? Otra manera de decirlo, Every small action that you do, cada acción, por pequeña que sea, every time you get involved and help those who can't repay cuando you, te involucras en alguien que necesita ayuda, cuando ayudas a aquel que no te puede repagar, the Lord sees it, el Señor lo ve and He promises, y Él lo promete. I will repay. Dios pagará estas buenas And God acciones. does not forget. Y Dios no se olvida, He'll repay you with interest, let me say. tal vez hasta con interés. Whoever is kind to the poor lends to the Lord. Aquel que sirve al pobre es hacer un préstamo al See, Señor. we've made a whole Christianity that's all about rules. Hemos hecho un cristianismo lleno de reglas, That's all about following this. que es, sigue esto, I don't do this. no hago esto. See, this is how I became a Christian. This is how Christianity was presented to me. Cuando me convertí, esto fue como el cristianismo se me fue explicado. You should not wear this. No deberías usar esto, You should wear that. tienes que usar esto. You should not listen to this. No escuches esto, You should listen to that. escucha esto. You should not say these No words. digas esta palabra, You should say these words. esta palabra. You should not hang out with those people. No salgas con You need aquellos, to hang out with these tienes people. que salir con estos. You should not do this, do that. No Not do hagas this, do esto, that. no hagas esto. You should fast Deberías ayunar twice a week. 2 veces a la I don't know semana. where they got it from. It's nowhere in the Bible. The Jews used to do it, but the Bible never tells me that I need to fast twice a week. La Biblia no me dice, tienes que ayunar 2 veces a la semana. So Israel was very much into that. We love that. Israel hacía esto. We love religious rules. Estas reglas. So Israel was fasting a lot. Y Israel hacía muchos ayunos. And they were praying a lot. They prayed 3 times a Y day. oraban 3 veces al día. And God was still not happy with them. Y Dios no estaba feliz con ellos. Now, let's go to Isaiah 58, verse 3. Vamos a Isaías 58, These 3. people were super religious. Estas personas eran súper And religiosas. here's my argument Y esto es mi and argumento. my concern. Y lo que me preocupa. Many of us, Muchos de nosotros, many of our churches, muchos de nuestras are iglesias acting exactly like this. están actuando de esta We're manera. not known by our love. No se nos conoce por nuestro amor, We're known by our rules. pero por nuestras reglas. Oh, I'm a Christian, so I don't do this. Yo soy cristiano, no hago And esto. don't get me wrong, there's a lot of things I don't do out of love for God. Y por supuesto que hay muchas cosas que no debemos de hacer por amor That a shouldn't Dios. be what I'm identified. Pero eso no es lo que me debe People identificar. should look at you and be like, man, why are you so caring? Alguien debería, cuando nos vean, deberían decir, wow, tú le importas, Why are you so involved? estás tan involucrado con los That's demás. because I love God. Es porque amo a Dios, Because I love you. porque te amo a ti. Isaiah 58. So the people are complaining to God and God is responding. Las personas en esto están Quejándose con quejándose con Dios. Y Dios le responde, why have we fasted but you have not seen? We have denied ourselves but you haven't noticed. Look, oh, sorry, let's stop right there. Y hasta me reclaman, ¿para qué ayunamos si no lo tomas en cuenta? ¿Para qué nos afligimos si tú no lo notas? So they're like complaining to God. So, ellos se están quejando con Dios. We stopped eating this long. Dejamos de comer esto. Instead of watching Netflix, we go and pray 3 times a day. En vez de mirar Netflix, fuimos a orar 3 veces. We are punishing our flesh. Nos estamos lastimando el uno al otro. La carne. La carne.
so that we can serve you, para que podamos so that we servirte, can honor you, para que podamos honrarte. and you don't care. ¿No te importa? And I want you to see what God responds to them. Quiero que vean lo que Dios les respondió. Look, you do as you please on the day of your fast and oppress all of your workers. Pero el día en que ustedes ayunan, hacen lo que desean y explotan a sus obreros. They said, yeah, you're fasting. Dicen, ok, But están while you're ayunando, fasting, pero mientras you're ayunan, taking advantage of those people you have power over. están tomando ventaja de aquellos que ustedes están. Let's keep going. You fast with contention and strive to strike viciously with your fist. You cannot fast as you do today, hoping to make your voice heard on high. Ustedes solo ayunan para pelear, reñir y darse puñetazos a mansalva. Si quieren que el cielo atienda sus ruegos, ayunen, pero como ahora lo hacen. Pero no como lo hacen ahora. He cares about our compassion more about how many minutes a day you pray. Él importa nuestra compasión más de cuántos minutos oramos. Verse 5, sorry. Versículo 5. Will the fast I choose be like this? ¿Acaso el ayuno que he escogido es solo un día para que el hombre se mortifique? A day for the person to deny himself, to bow his head like a reed, and to spread out sackcloth and ashes? Will you call this a fast and a day acceptable to the Lord? Y solo para que incline la cabeza como un junco y se ponga ropa de luto y se cubra de ceniza. And in a second, he's going to tell us what he wants, what he really wants from us. Y en un ratito él nos va a decir qué es lo que está pidiendo de And I know we're nosotros. reading a lot, Y sé que estamos leyendo but I mucho, wanted you to see that the Lord cares more about the way you treat people pero quiero que veamos cómo Dios le importa más cómo tratamos a los and demás how many hours you spend on your knees. que cuántas horas pasamos orando. There are people that wake up, I know people that wake up at 5 in the morning Conozco personas que tal vez se levantan a las 5 de la and mañana pray in tongues for hours, y pueden orar por mucho tiempo in lenguas, and then they wake up and treat people like garbage. y después tratan a los demás como basura. They wasted that time. Y perdieron ese tiempo. That God doesn't care about that. Dios no le importa eso. Look, verse 6. Versículo 6. Isn't this the fast I choose? To break the chains of wickedness, to untie the ropes of the yoke, to set the oppressed free, and to tear off every yoke. El ayuno que he escogido no es más bien romper las cadenas de injusticia y desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura. Do you see how ¿Vieron? you treat people? Es como tratamos a los How you demás, stand up for injustice? cómo ayudamos a aquellos que les están haciendo injusticia, How you speak for those who don't have a voice? a hablar por aquellos que no pueden, How you protect those who are powerless? proteger a aquellos que no se pueden All of that is proteger. more important than how many times you spend on your knees. Todo eso es más importante. And that's not to say that it's not important to pray. Por supuesto, no es que estoy diciendo que no hay que orar, But I'm saying God is a God of action. pero Dios es un Dios de acción. He wants you to pray Tenemos que orar and act. y actuar. He wants you to love Tenemos que amar and fight. y pelear, But fight out of love. pero pelear por amor. Verse 7. Versículo 7. Is it not to share your bread with the hungry and to bring the poor and homeless into your house, to clothe the naked when you see him, and to not ignore your own flesh and blood? ¿No es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo, vestir al desnudo y no dar la espalda a los tuyos? When you see Jesus on earth, Cuando vemos a Jesús en la tierra, it was him. esto era Él. He spent his life Él pasó su vida loving with action. amando con See, acción. we think loving people Pensamos que amar a los is demás speaking softly. es hablar como despacio, bonito. Jesus was stern with people at times. Y Jesús a veces fue muy But fuerte, every action he took pero cada acción que Él was tomó motivated by love. fue motivado por amor. And that's what we're called to do. Y eso es lo que somos Now llamados. let's kind of wrap it all up because James helped us with that. Y Santiago nos ayuda Because ya, it's easy to think that Jesus is saying that these people go to heaven because they did those things. porque es fácil de pensar que las personas van al cielo por hacer esto. And in fact, let me read this, and this is confusing to a lot of people, including Luther. Y esto es un poco confuso para muchos y hasta para Lutero. Lutero estaba Lutero. súper confundido con esta pasada. James 2, Santiago 2, verse 14. 14. Verso 14. Santiago 2:14. Here's what it says. What good is it, my brothers and sisters, if someone claims to have faith but does not have works? Can such faith save them? Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvar esa fe? So we hear that and say, okay, so we need faith and works. Entonces leemos esto y decimos, bueno, necesito obras y fe. For those of you that don't understand what I'm talking about, Para aquellos que no entienden, most of us believe
most people believe muchos creen in what we call works salvation, en lo que llamamos salvación por obras, which is this idea that if you're good, you go to heaven. esta idea de que, bueno, si haces cosas buenas, vas al cielo. I grew up with this idea. Yo crecí con esta idea. Hey, if I'm good, I go to heaven. Si yo hago cosas buenas, If I'm voy bad, I al go to cielo. hell. Si no, me voy al infierno. The Bible does not teach that. Pero la Biblia no nos dice The eso. Bible explains that salvation is by grace, through faith. La Biblia nos enseña que la salvación es dada por gracia. But then we read James and he says that if we have that faith without works, then it's dead. Pero entonces leemos Santiago y dice, bueno, pero si no tienes fe, Si esta fe no tiene obras, es muerta. We'll explain that in a second. lo voy a explicar. If a brother or sister is without clothes and lacks daily food, Supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse o carece de alimento diario. and one of you says to them, go in peace, stay warm and be well fed, but don't give them what the body needs, what good is it? Y uno de ustedes le dice, vayan en paz, abríguense con él hasta saciarse, pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué sirve esto? In the same way, faith, if it does not have works, is dead by itself. Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. This is not talking about you doing things to go to heaven. Esto no está hablando de que tenemos que hacer cosas para ir al cielo. Everybody says they have faith. Todos decimos tenemos fe. And James says, like, oh yeah, you believe in God. The Satan Santiago believes in dice, God. sí, Satanás también cree en Dios. Si tienes fe, él también There's cree. believing here Pero creer en la mente and believing here. y creer en el corazón. Real faith Una fe real will produce fruit. va a producir fruto. So that's what he's talking about. Y de eso es lo que él está hablando. If your faith Si tu fe is not leading to change, no te está llevando a if you cambiar, don't see any change in you, si tú no ves ningún cambio en ti, you have dead faith. tienes una fe muerta. Not weak faith, No débil, not bad faith. no una mala, It's dead. es muerta. It's not real faith. Es no It's, real. it's not producing life. No está And produciendo let me give you an vida. example of that. Les doy un ejemplo. Let's say we're in this building, Digamos que estamos ya en or este let's say you're at home, Tú estás en casa. and I come in the middle of the night and tell you, leave the house, it's gonna explode. Yo vengo en medio de la noche y te digo, tienes que dejar tu casa porque va a explotar. And you go, what? Y tú me dices, ¿qué? And I'm like, I don't know how, but I know this house is going to explode. Digo, Leave. yo no sé cómo, pero sé que esta casa va a explotar, así que salte. If you go, all right, thank you, Si and tú turn me around and go dices, back to sleep, bueno, ok, te vuelves a dormir. do you have faith in what I said? ¿Tienes fe en lo que dije? Do you believe in what I said? ¿Crees en lo que dije? No. If you truly believe, if you truly have faith, Si tú realmente tienes fe, action follow it. la acción va a If seguir. you truly believe in Jesus, Si tú crees realmente en if you Jesús truly believe your sin is harmful, y que tú that the pecado es dañino, that it leads to death, que te lleva a la muerte, you will not stay where you're at. no te vas a quedar donde estás. And that's what he's saying. If your faith is real, Y dice, si tu fe es real, there will be fruit. tiene que haber fruto. What good is that faith if there is no action that comes with it? ¿Qué pasa si tienes fe pero no hay fruto? It's like a body with no breath. Es como un cuerpo sin respiro. Again, he's not teaching that the word save us. No está diciendo que la acción nos salva, He's saying that real faith, que la fe real se mueve, he breathes, se he respira, serves. sirve. So Jesus and James actually agree. Así que Jesús y Santiago están de acuerdo. Your faith Tu fe leads to action. te lleva a la acción. And that action Y esa is acción what makes you es lo que te hace a ti and I y a mí the hands las manos and feet y los pies of Jesus. de Cristo. So I want you to leave this place with this mindset. Así que quiero que salgamos de este lugar con esto en la When you mente. see a need Cuando vemos algo, una necesidad of any kind, de cualquier forma, whether it's financial, si sea financiera, whether it's emotional, emocional, whether it's spiritual, espiritual, whether it's physical, física, ask yourself, tenemos que preguntarnos, how can I be the hands and feet of ¿cómo Jesus? puedo yo ahora ser las manos y los pies de When you Cristo? see families falling apart, Cuando ves familias tal vez when you see destruyéndose, lives being o destroyed, vidas siendo when you destruidas, see hearts broken, o corazones rotos, when you see people being abused, o personas que son abusadas, let your faith move you into action. que nuestra fe nos mueva a la acción. Don't just wish for better. No solamente espera lo mejor, Do something. hay que hacer algo, Take action. tomar acción. So what does this mean for us? ¿Qué significa esto para First thing nosotros? is, serving is the calling of every follower of Jesus. Primero, que el servir es el llamado de todo el que siga a You don't Jesús. need a title to serve. No necesitas un título para servir. You don't need to be a small group leader. No tienes que tener un grupo. Every person here, Todos you're estamos part aquí. of the body of Christ.
Christ. Somos parte del cuerpo de You Cristo. are the hands and feet of Somos Christ. las manos y los pies de He Cristo. goes somewhere through your feet. Él va con nuestros pies He does things through your hands. y Él hace cosas con nuestras manos. He talks to people through your Y lips. Él habla por medio de ti también. Allow God to flow through you. Permite que Dios te use. Every single one of us has something to offer. Cada uno tenemos algo que ofrecer. Could be a meal, Puede ser una comida, could be a ride, llevar a alguien a un could be a lugar, prayer, una oración, a conversation, una a conversación, visit, una visita, a listening ear. escuchar. By the way, that's something we gotta work on. Y eso es algo que tenemos que trabajar We are todos. so bad at listening to people. Muchas veces somos tan malos escuchando. We just want to share the gospel with them quickly. Queremos compartir tal vez el evangelio We rápido need to learn to listen. What are their y needs? tenemos que aprender a escuchar cuál es su necesidad. I've seen people saying, "Look, I'm hungry. I haven't eaten anything." Tal vez decir, escuchamos a alguien decir, tengo hambre, no And comí being with a nada". Christian that says, "Well, what you need is the gospel," and start preaching the gospel. Y tal vez en vez de darle de comer decimos, déjame y te predico acerca de Jesús. He does need the gospel. Por supuesto necesita el But feed evangelio, him. pero darle de comer, He's hungry. tiene hambre. And then while he's eating, sit down and talk to him. Y mientras le das de But we comer, gotta be háblale better de listeners. Jesús. Pero tenemos que escuchar. A kind moment at work. Tal vez ser amables en el These small trabajo. acts, Esos pequeños actos they matter in God's kingdom. importan en el reino de Dios. So if you want people to see Jesus, Así que si queremos que ver a Jesús, you gotta go. So if you want people to see Jesus, they'll see him through you. queremos que las personas vean a Jesús, And if you want Jesus to work through you, pues tenemos que dejar que ellos lo vean en you nosotros. gotta go where people are hurting. Tenemos que ir donde aquellos que están You gotta go to those places that make necesitados, you esos uncomfortable. lugares que tal vez necesitan ayuda. You will not meet Jesus only here. No vamos a conocer solo a Jesús aquí. And people will not just come here to meet Jesus. No solo van a venir aquí a conocer a Jesús. You and I are his hands. Tú y yo somos las manos de Él. So look, whether we're here Así or estamos aquí in Agape, en la iglesia. or whether Agape is no longer around and we're somewhere else, O tal here's what I vez want you to remember always. estás en otro lugar, que eso es lo que tienes que recordar. You are part of the body. Tú eres parte del cuerpo, Wherever you are, donde sea que estemos. you are part of the church. Somos parte de la iglesia. Let's bow our heads and pray. Oremos. Father, Padre, thank you. gracias. Thank you for that incredible calling you give us Gracias por ese llamado tan hermoso que tú nos das. to be your hands De poder ser tus and manos, to be your feet. poder ser tus pies. Lord, you've equipped every single one of us through your Spirit. Señor, tú nos has equipado a cada uno de nosotros. You've given us gifts, Nos has dado dones, you've given us talents, nos has dado you've given us talentos, resources, nos has dado you've recursos, given us passions. nos has dado cosas que nos gustan. I pray, Lord, that you make it clear Señor, te pido que lo hagas muy claro. how you want to use every single one of those things Cómo tú quieres que todos te podamos servir to bless others, para poder bendecir a and to otros build your kingdom. y para poder hacer que tu reino siga creciendo. So, Lord, as we close today, Señor, mientras cerramos hoy, let us walk out of here permite que salgamos de este lugar knowing very clear sabiendo bien claramente where you want us dónde tú nos quieres and how you want to use y us. cómo nos quieres usar. Help us see the need around us Ayúdanos a ver las necesidades a nuestro and not alrededor just turn a blind eye, y no simplemente hacernos los ciegos, but to take action, pero tomar acción, to be your hands and your feet. el ser tus manos y tus pies. We pray all this in Jesus' Te name. pedimos todo esto en el nombre de Jesús.